mami, this one, it's a crop top. Arte, may bewang to. Oop. Square neck, mga mami. Top detail is garterized. Sleeves is garterized. Small semi-med floral, 100. Floral, 100 pesos. Hindi kasi ito naka-black na shorts eh. Hindi ko tuloy ma-flex ng maganda yon. Next, mga mami, maganda rin to. Small, medium, semi-large. Code black polo, 100 pesos. Small, medium, semi-large, black polo, 100 pesos. Next, mga mami. This one, para ka lang naka-t-shirt, kaya lang may dragon, ay may ano pa. Ano daw yun? Libre na lang to kasi nakakatakot. Code nakakatakot, free mind. Nakakatakot siya. Init. Nakakatakot. Ma'am Albert, yours. Oh. Next, mga mami. This one, blue and pink. Size medium. Code blue pink. 50 pesos. Blue pink. Mga mami, eto. Kaparehas lang to nung Chanel kanina. Oversized to XL. Code brown, 100 pesos. Galing to sa gold kahapon. Ganda kaya nito. Code brown. 100 pesos. Magde-denim ako, mga mami. Sakit na naman ang ano. Ma'am Raquel, blue pink, yours na. Brown, 1 million. Next, mga mami, this one, it's an office top. Office top. Ano daw yung size 9? Semi-large. Code verde. 100 pesos verde. Brown. Ma'am Shu. Yours na po. Parehas lang sila nung Chanel kanina. Iba lang print niya. Next, mga mami, very office. Very office. Para kayong Koreana na nag-opisina. Ate girl. Size semi-large. Code Koreana. Code Koreana. Semi-large, Ma'am Nikki. Koreana, 100 pesos. Naka-detailed yan, mga mami. Next, this one, black silk. Combination ng gold. Very Zara. Size large, mga auntie. To XL. Code Shala. Code Shala, 100 pesos. Shala. Si ate social. Okay na. Okay. Mga mami, denim tayo. Mabilis lang. Mabilis lang. Ito yung mga hindi ko na-flex. Shala. Ma'am Arlene, S. Yours na to. Next, mga mami, Sunday Rampa. Sunday Rampa. Denim muna tayo, Okay, panlinggong kaganapan sa Earth. Lagpas tuhod, mga mami. Straps, you can adjust. Ganda na ito. Soft denim lang, mga mami. Walang bewang, may bulsa sa likod. Small semi-med, 24-26 lang. Code Maong, 100 pesos. Code Maong, 100 pesos. 24-26 lang. Next, mga mami, this one, soft denim, ganda niya, pa-flowy. Nakaburda to, kumare. Excelon tag. Size XL, code XL, 100 pesos.
Soft denim lang siya, mga mi. XL. Sa presyo lang ng blouse si ate. Lagpas tuhod 100 pesos. Next, mga mami kong large. This one, size large. Straight dress, light denim, may pocket sa gitna. Code large. 100 pesos, size large. Next, mga mami, this one, it's very office. Para siyang terno. Ayan. Gets mo, magaan lang. Magaan lang. Size semi-large to, 30. Size semi-large, 30. Code terno, 100 pesos. Ma'am Alice, XL yours na po. Large, Ma'am Albert. Yours na po. Terno, Ma'am Albert. Size 30 to, ha? Size 30. Yours na, Ma'am Albert. 100 pesos. Next, mga mami, ang cute nito. Soft denim lang to. Color black. Hala, ang ganda. Ang ganda niya. Medium 28 to, mga mami. Medium 28. Kung small kayo, pwede. Wala siyang bewang. Okay? Sobrang gaan, sobrang lambot. Code black 100. Code is black 100. Nagpas tuhod. Nagpas tuhod. Next, mga mami. This one, another straight dress lang. Short sleeve, straight dress. Bota niya, kalahati. Wala rin siyang bewang. Walang bewang. Sunday, ganap lang. Size medium pa rin. 28. Code medium. 100 pesos, medium 28. Ayan siya. Next, mga mami. This one, bibigay ko for free. Tanggalin nyo na lang yung t-shirt na ito. Napakapangit na nung t-shirt. Okay, keep the jumper. This one, pangit na yung ano niya, inner. Oh, gawan yung paraan, keep the jumper, mga madam. Tanggalin nyo sa pagkakatahe. XL 34, 36 to. Ang pangit na kasi ng t-shirt niya, parang luray-luray na. So, ayoko naman ibenta. Just the jumper. Okay, yung denim niya, super okay. Wag lang yung t-shirt. 34, 36 XL code, libre man. Code, libre man. Tanggalin nyo na yung t-shirt. Ang pangit po. Libre. Ma'am Wendy, yours na.